Ahora tengo una predicación en forma de enseñanza. And my sole only goal is to be able to encourage the youth. Es para animar a la juventud Amen. And the rest of us. y a los demás que estamos aquí presentes. I'm going to invite you to open up your Bibles to the book of Acts, Si abren sus Biblias al libro de los Hechos, chapter 16. capítulo 16, And we'll read verse 6 and 7. versículo 6 y versículo 7 del capítulo 16 del libro de los Hechos. Acts chapter 16, verse 6 and 7. It says, verse 6 says, Now when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. After they were come to Mysia, they essayed to go into Bithynia, but the Spirit suffered them not to. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Amen. Let us pray. Father, we come before you thanking you for goodness, mercy, and grace. Lord, I come before you, Lord, asking that you prepare the hearts, Lord, prepare the ground, Lord, for your word, Lord God. That it would encourage and edify, Lord God. Anoint my lips, open my mind and my heart, Lord God, that I may hear and speak from you. In Jesus' mighty name, amen. You may have your seats. Pueden ocupar sus lugares. If I had to entitle this message, Si podría titular este mensaje, I would entitle it, I Need Direction. Yo necesito dirección. I've had many individuals He encontrado muchos individuos come up to me que se han acercado a mí and ask me for advice, y me han preguntado por un consejo or they've asked me questions. o preguntas. Sometimes it's been doctrinal A questions, veces preguntas doctrinales, such as what is oneness? ¿qué es la unicidad? What does it mean to be apostolic? ¿Qué significa ser apostólico? They've asked me questions about other denominations. Son de otras denominaciones. Sometimes they talk to me about their struggles, A veces me hablan de sus luchas and they're asking me why does God allow this to happen or that to y happen? por qué Dios permite que acontezcan estas y otras cosas. Sometimes they come to me with biblical questions, A veces vienen con preguntas bíblicas, theological questions, preguntas teológicas and they want an interpretation of Scripture. y quieren una interpretación de la escritura. But the question I probably get the most, Pero la pregunta que más ocurre, 90% of the time, 90% de las ocasiones, the question will be, Brother Gamder, hermano Gamder, help me understand ayúdame a entender how I know that I'm in the will of God. cómo sé yo que estoy en la voluntad de Dios. How do I know that God wants this for me? ¿Por qué será esto lo que Dios quiere para mí? I would suggest to you, Yo lo sugeriría a usted, hands down, con las manos abajo. that is probably the greatest struggle Esa es la gran lucha. many of us will face Muchos de nosotros vamos a enfrentar when we walk with the Lord Jesus cuando Christ. caminamos con el Señor Jesucristo. No matter how big your Bible is, No importa qué tan grande su Biblia sea, no matter how many services you're at, no importa cuántos servicios ha atendido, there will come a time va a llegar un tiempo where you're going to ask, am I in the will of que God? se va a preguntar, ¿estoy en la voluntad de Dios? And that is a hard question to answer Y esa es una pregunta difícil de contestar, because sometimes we try to seek the voice of God. porque a veces tratamos de escuchar la voz de Dios. We want Him to speak to us very loudly. Quiere que nos hable muy en alto. We want a billboard that tells us what to do. Queremos un rótulo que nos dice cómo hacerlo. We tell God, send me a dream, just send me a dream, tell me. Mándame un sueño, háblame. Tell me what I need to do in this. Háblame lo que tengo que hacer en esto. If you're a student of the Word, Si es un estudiante de la I palabra, would encourage you to study 1 Kings chapter 19. 1 Kings chapter 19. Primera de Reyes capítulo 19. Elijah, one of the greatest prophets, Elías, uno de los grandes profetas, asked God for His will. pidió a Dios por su voluntad. And the Bible tells us that a wind blew. Y dice que hubo un viento. And the wind was so strong Y el viento era tan recio that it began to shake the que mountains. empezó a estremecer la montaña. But the Bible says God wasn't in the wind. Pero Dios no estaba en aquel viento. After the wind, there was an earthquake. Después del viento vino un terremoto. But God wasn't in the earthquake. Pero Dios no estaba en aquel terremoto.
Then there was a grand fire Y después de eso vino un gran fuego that consumed que everything. consumió todo. But the Bible says that God wasn't in the Pero fire. dice que Dios no estaba en aquel fuego. After the wind, the earthquake, and the fire, Después del viento, el temblor y el fuego, the Bible tells us that there was a still small voice. hizo que hubo un silbido apacible. What Elijah understood Y Elías entendió, then, what he understood lo que Elías entendió, is that God doesn't always speak que Dios no siempre habla in earth moving, shattering signs and symbols. en maneras que estremecen al mundo. Sometimes the voice of God A veces la voz de Dios will be a still small voice. va a ser un silbido apacible. If you would allow me to Si categorize puedo categorizar the esto, will of God in 4 different ways. de categorizar la voluntad de Dios en 4 maneras. There is the predestined will of God. Está la voluntad de Dios predestinada. God has declared that there are some things Dios dice que hay algunas cosas that must and will happen, que deben y van a acontecer, no matter what. no importa qué. They are inescapable and unavoidable. No las puedes escapar de ellas y no se puede esconder de ellas. There are some predestined things, Hay cosas predestinadas, like the day you were born, como el día que usted y yo nacimos, the parents you have, los padres que tenemos, the gender you are, el género que somos, even the day you die. aún el día que vamos a fallecer. God knows it all. It's predestined. Dios sabe todas las cosas, eso es predestino. Then we have the prohibitive will of God. Vemos Yeah. Amen. Lo provisional de Dios. There are some things that God Hay cosas que Dios has said ha dicho he doesn't want us to do. que quiere que hagamos. Things God does not want to come into our world. No quiere que venga a nuestro mundo. The book of Genesis tells us El libro de Génesis nos dice, that Adam and Eve were told to not eat from a tree. Adán y Eva les dijo que no comieran de aquel fruto del árbol. That was the prohibitive will of God. Eso era la prohibición de Dios. They were encouraged not to eat from it. Ellos fueron animados a que no comieran de aquel fruto. It's not something that's forced on us, No es algo que se nos fuerza a hacerlo, but it's something that we're recommended to not allow in our life. pero es algo que se nos recomienda no permitirlo en nuestras vidas. Then we have the providential will of God. Luego tenemos la voluntad de Dios de una manera provisional. These are things that God wants to do for us. Estas son cosas que Dios quiere hacer para nosotros. In the book of Jeremiah, Libro de Jeremías, God said, Dios dice, I knew you before I formed you in your mother's womb. antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, yo te conocí. And he says, I have blessings for you. Yo tengo bendiciones para ti. God wants to bless us, brothers. Dios quiere bendecirnos a nosotros. God has things that he wants to do in our lives. Dios tiene cosas que Él quiere hacer en nuestras vidas. God has, the Bible says that he'll open up the windows of heaven Él va a abrir las ventanas de los cielos and he'll bless us. y Él nos va a bendecir. Okay? And then we have the permissive will of God. The progressive. Permissive. La voluntad de Dios de una manera permisiva. God allows us to make decisions Dios nos permite que hagamos decisiones that shape our world que forman nuestro mundo and the world we live in. y el mundo en que nosotros vivimos. God responds and reacts Dios responde y reacciona to the decisions that we make. a las decisiones que nosotros hacemos. Permissive will of God. La voluntad de Dios de una manera permisiva. This is probably the will that we live in the most. Ese es tal vez el mundo en que todos nosotros estamos viviendo, tal vez. Now, if I ask you the question today, Si yo le hago la pregunta en este día, are you living in the will of God? ¿está usted en la voluntad de Dios? Some of us might take offense to that question, Tal vez nos ofendamos a esa pregunta. and we might say, Brother Gamber, I'm sitting in church, Hermano Gambri, yo estoy en la iglesia. I'm baptized, Soy bautizado. I have the Holy Ghost. Tengo el Espíritu Santo. Of course, I'm in the will of God. Claro que estoy en la voluntad de But Dios. can you say you're living your life Pero puede decir que está viviendo su vida completely sold out for God? completamente entregado a Dios. Are you completely in the will of God ¿Está usted completamente en la voluntad de Dios? or partially in the O will of God? parcialmente en la voluntad de Dios. When we are not in the will of God, Cuando no estamos en la voluntad de Dios, it is miserable. es algo miserable. You are not happy. No está contento, no es feliz. You are wondering why you struggle with your mind. Tal vez está batallando, And it's because God is calling you pero es que Dios lo está llamando. to get aligned with His will. Que se alinee a la voluntad de Él. But many times we want to do our own Pero thing. muchas veces queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. And we say, well, we go to church. Voy a la iglesia.
we're there Sundays, ahí los domingos, so I'm in the will of God. yo estoy en la voluntad de Dios. Can I tell you Yo le puedo decir that you can live your life que usted puede vivir su vida not being in the will of God completely? no estando en la voluntad de Dios completamente. I encourage the youth, Yo le animo a los jóvenes examine your life. que examinen sus vidas. Are we in the will of God ¿Verdaderamente estamos en la voluntad de Dios completely? completamente? God has a desire. Dios tiene el deseo. God cares about your life. Dios se preocupa por nuestra vida. Every decision we make, Toda decisión que nosotros hacemos, the people we marry, la gente con la que nos va a casar, how many kids we decide to have, cuántos hijos va a tener, it's all connected to God. todo está conectado con Dios. But how about how we're living our spiritual life? Pero ¿qué de tal cuando vivimos nuestra vida espiritual? How about when God is telling us, I want you to do this, but we ¿Qué cuando refuse Dios it? nos dice que hagamos esta cosa? Are we in the will of God? ¿Estamos en la voluntad de Dios? Is there a price for that? ¿Habrá un precio por eso? I don't want to find out. Yo no quiero darme cuenta. When it comes to the will of God, Cuando viene a la voluntad de Dios, we need to pray necesitamos que orar and seek His y face. buscar el rostro de Dios. The Word of God tells us La palabra de Dios nos dice that Paul que Pablo, had a desire to go preach in Turkey. él tenía deseo de ir a predicar a Turquía And the Bible says that the Holy Spirit told him no. y el Espíritu Santo le dijo que no. And he said, him and Timothy decided not to go. Y decidieron no ir. And then they wanted to go to Asia. Y luego querían ir a Asia. And the Holy Spirit told them Y no. el Espíritu Santo les dijo que no. That is the key to finding out if you're in the will of God. Esa es la clave para darse cuenta que no está en la voluntad de Dios. It is the Holy Spirit Es el Espíritu Santo that is going to lead you and guide que you nos va a guiar a nosotros in everything you do. en todo lo que hacemos. Let me ask you this. Déjame preguntarle esto. How do you pray ¿Ha orado usted about every decision you make? de la decisión que usted va a hacer? If not, Si no, is God in ¿está Dios en ella? it? Do you pray about the job that you're going to get? ¿Ora usted por el trabajo, el empleo que va a tener? About the relationship you're allowing into your life? ¿De la relación que está permitiendo a su vida? Because we have a bad habit Porque tenemos un mal hábito of making de decisions hacer decisiones and then telling God, bless y it. decir a Dios que la bendiga. And God says, how can I bless Y it Dios dice, ¿cómo la puedo bendecir? when that wasn't my will for Cuando you? esa no era mi voluntad para ti. When I had better for Cuando yo you? tenía algo mejor para ti. Are we in the will of God? ¿Estamos en la voluntad de Dios? When we look at Paul and Timothy, Cuando miramos a Pablo y Timoteo, the Bible says that the Holy Spirit stopped them from going. que el Espíritu Santo no les permitió que fueran. I don't believe that God spoke to them in a mighty way. No creo que Dios les habló de una manera poderosa. I believe that the Spirit just quenched, that their spirit was quenched. El Espíritu los hizo sentir a ellos de una manera diferente. And that is how it's going to be, young Y así va people. a ser. When you are walking with God, Cuando usted está caminando con you will Dios, be able to recognize the voice of God usted va a poder reconocer la voz de Dios and His Spirit. y el Espíritu de Dios. And when you're making a life Y decision cuando está haciendo una decisión en la vida and you feel the quench, y siente algo a que se apaga, you're going to be saying that's not the will of usted va a God. decir, esa no es la voluntad de Dios. When God tells you to do something, Cuando Dios le dice que haga algo, you're going to be able to do it because you're going to know God is with you. usted lo va a poder hacer porque Dios está con usted. Are you in the will of God? Estamos en la voluntad de Dios. To be led by the Spirit, there are three keys. El ser guiado por el Espíritu Santo hay tres claves. Be filled with the Holy Spirit. Ser llenos del Espíritu Santo. That is the first key. Esa es la primera clave. The Bible says that the Spirit of the Lord is promised to all of us. El Espíritu Santo está en nosotros. So if you don't, it's a promise for us, Es una promesa para nosotros. for all of us to receive. Para todos que la recibamos. So if you haven't spoken in Si tongues, usted no ha hablado en lenguas, if you don't have the Holy si no Ghost, tiene el Espíritu Santo, don't give up. no se dé por vencido. You can get it tonight. Lo puede recibir esta noche. You can get it Sunday. Lo puede recibir el domingo. Step number 2 La segunda clave, is bathe your decision in prayer. que usted lleve su decisión en oración. God doesn't speak to folks Dios no habla a las personas that don't speak to Him. que no hablan a Dios. God, tell me which way to go. Dios, muéstrame el camino, la dirección que quieres que vaya. Make sure the motivations of my heart are correct, Que las motivaciones de mi corazón sean correctas. that they are pure, Que
en nuestro corazón. In all your ways acknowledge him, Y en todos nuestros caminos le podamos reconocer. and he will direct your path. Y que Él dirija y ordena nuestro sendero, nuestros pasos. And step number Y 3, el tercer clave o which, paso, which might be a challenging one for some of que us, tal vez sea un reto para algunos de nosotros, is fast. es ayunar. Fasting is learning to quiet the other voices in our lives. El ayuno es la manera como podemos callar las otras voces en nuestras vidas. Sometimes we can't hear God's voice because there's too many things around A us. veces no podemos escuchar la voz de Dios porque hay muchas cosas a nuestro alrededor. Our focus is everywhere else Nuestro enfoque está en todas las otras áreas instead of the voice of en God. vez de la voz de Dios. The will of La God voluntad de Dios is not something to be played with. no es algo que podemos jugar con. I've met many elderly people Yo he encontrado con muchas personas mayores who have cried que han llorado, and who have said, son, if I could go back in time, que me han dicho si yo podía ir para atrás en el tiempo, if I could go back to my youth, si yo podía ir para atrás a mi juventud, I would have done it different. yo lo haría diferente. I would have seeked him more. Yo hubiera buscado más. I would have seeked his will. Hubiera buscado su I voluntad. would have made sure I was in his Yo will. hubiera asegurado que estaba en su But voluntad. because I did not align with the will of God, Porque no me alineé a la voluntad de Dios. I brought suffering on myself. Yo traje sufrimiento sobre mi vida. The book of the Bible tells us La Biblia nos dice that the God is like a gentleman. que Dios es como una persona generosa. He doesn't force his way in. Él no se forza, se hace su fuerza para hacer algo. He knocks and waits at the door. Él toca a la puerta. Each one of you, Cada uno de nosotros. each one of us, Cada uno de nosotros. God has a purpose for our life. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. God has a will for our life. Dios tiene una voluntad para nuestras In the vidas. secular world, En el mundo secular. sorry, is a secular example I can give you. En secular job. Example. Un ejemplo que le voy a dar. A man that's very well known, Una persona que es muy reconocida. he said, I would hate Le dijo, yo odio to get to heaven que llegue al cielo and God tell me you lived a good life, y me diga, Dios, tú viviste una buena vida, but I had all this for you. pero yo tengo todo esto para ti. Tenía todo esto Yo para ti. tenía todo esto para ti. You were supposed to win souls. Tú necesitabas que ganar almas. You were supposed to pray people through to the Holy Tenías que Ghost. orar por las gentes por el Espíritu Santo. You were supposed to win thousands of souls. Tenías que haber ganado miles de almas. You were supposed to baptize hundreds. Bautizar cienes. You were supposed to be an intercessor. Tenías que ser un intercesor. But because you chose Pero porque tú escogiste to live a mediocre life, vivir una vida mediocre, you made it to heaven by the skin of your teeth. de llegar al cielo a muy apenas. But there was more for you. Pero había más para ti. I had more for Tenía you. más para ti. I wanted to do more with your Yo life. quería hacer más con tu vida. Youth, brethren, Hermanos, let me ask you, déjenme preguntarles. where we sit and where we stand, ¿Dónde estamos en pie y dónde nos sentamos? are we truly living in the will of ¿En God? verdad estamos viviendo en la voluntad de Dios? You might say, admire no brother, Me diga, hermano, I'm up in age. yo ya estoy mayor de edad. If you have breath, Si tiene aliento, God still has a will for you. Dios aún tiene una voluntad para usted. God still has purpose Dios for you. tiene un propósito para usted. Are we living in the will of En God? verdad estamos viviendo la voluntad de Dios. Sometimes I have to sit down A veces me tengo que sentar and I think to myself, y me hablo a mí mismo. what areas do I need to bring in alignment with the will of ¿Qué God? áreas necesito que alinear a la voluntad de Dios? Do I need to fast ¿Necesito more? que ayunar más? Do I need to pray ¿Necesito que more? orar más? Because I don't want to get up there Porque yo no quiero llegar allá and arriba you say, Gander, you did y good, decirme que ando hiciste but bien. I had so much more Pero for yo tenía you. mucho más para ti. I had so much I want to do with your Yo life. tenía mucho más que quería hacer en tu vida. Are we in the will of God? Estamos viviendo la voluntad de Dios. You might say, brother, I'm 20. Tal vez diga, hermano, yo tengo 20 años. I'm 18, Tengo 15. 18, 15 años. I got a long way to go. Yo tengo una vida por delante. That is a lie from the enemy. Esa es una mentira del enemigo. I found myself in a very peculiar place. Yo me he encontrado en un lugar muy peculiar. Growing up, me and my sister, Creciendo, mi hermana y yo. we were between two generations. Estábamos entre dos generaciones. There was nobody our age. We were between two generations. No había nadie de nuestra edad en ese tiempo. And I seen the youth of that time. Y yo miraba a los jóvenes de ese tiempo. They said, we'll serve God one day. Vas a servir a Dios un día. We will serve God No, one algún day. día vamos a servir a Dios. But for right now, Pero por ahorita, I'm having fun. yo estoy teniendo
Estoy contento. For right now, Ahorita I don't need to do all that. no necesito que hacer todo esto. Those youth are no longer here. Esos jóvenes ya no están aquí. And I don't say it in a boastful Y way. no lo digo de una manera de orgullo. I don't say it bragging. No lo digo, I don't say it to make fun of no them. lo hago por burlarme de ellos. But I'm saying because I've seen the pattern. Pero que he mirado yo el patrón. I've seen people fall into this. Yo he mirado a gente Fall into this que lie han caído en esta mentira. of one day De un día. I'll serve them. Un día voy a servir. One day I'll get into alignment with the will of Un God. día voy a alinearme a la voluntad de Dios. And one day never Y comes. ese día nunca llegó. And then they find themselves Y gone. luego se encuentran ellos alejados. They find themselves wondering, how did I get Y here? se preguntan por qué he llegado a este punto. It's because you were not aligned with the will of Que no God. está alineado a la voluntad de Dios. Do we not? We must understand Tenemos que entender that God has purpose for our que Dios lives. tiene un propósito para nuestras vidas. And we have to align ourselves starting now. Tenemos que alinearnos empezando hoy. We have to align ourselves starting now so that in 5 years, Tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios hoy para que en 5 in años, 10 en years, 10 años, we won't still be saying one day. no estemos diciendo un día. We won't be saying, okay, I'll get right with God one day. No estaremos diciendo yo me voy a poner bien con Dios un día. The Lord has purpose for you. Dios tiene un propósito para The usted. Lord has a will for your life. Tiene la voluntad para usted. As I come to a close, Tratamos de llegar a una clausura. there's many areas Estas son muchas áreas in your walk that you're going to need God to lead you. en donde en su caminar va a necesitar que Dios lo guíe. And this is the formula that my wife and I have always used. Y esta es la fórmula que mi esposa y yo hemos usado. We've always seeked His presence. Siempre buscamos la presencia de Dios. We've bathed our decisions in Nosotros prayer. basamos nuestra decisión en la oración And we y fasted ayunamos because we don't want to be misaligned porque no queremos estar fuera de la alineación from the will of de la God. voluntad de Dios. If you're sitting here Si usted está aquí en esta and you're noche saying, man, I've messed up so much. y dice yo he fallado muchas veces, I wasted so many years. he perdido mucho tiempo That's okay. y dice está bien, Wipe the tears. límpiese sus lágrimas, Repent. arrepiéntase And get back into alignment with y God. alíñese con la voluntad de Because Dios. He still has purpose. Porque Dios aún tiene un propósito. He still has a plan for your Él tiene life. un plan para su vida. Amen. I pray that this encouraged you. Yo pido que esto sea de ánimo para usted. When I see the youth, Cuando yo miro la juventud, I know that God has purpose for yo them. sé que Dios tiene un propósito para ellos. There's a saying that says the eyes are the window of the soul. Dice que los ojos es la ventana del alma. Sometimes I look into their A eyes veces miro a la vista los and I ojos de can ellos see them. y puedo mirar. Some of them are struggling. Algunos están batallando. Some of them are saying, man, I wish I could say that I'm living right. Pero tal vez le podría decir que estaba bien. But it's just getting back into the alignment with the will of Entonces, God. alinearse a la voluntad de Dios. Don't run from it. No corra, Because when we look at Jonah, porque va a mirar a Jonás. the Bible says that God told him, go preach to Nineveh. A Jonás lo enviaron a Nínive And he ran. y él huyó And the Bible says he went y down. él fue para abajo. And then it says he went down to the boat. Él bajó de aquella barca And it says that he got in the boat. y él se subió a aquella barca And the boat began to shake. y aquella barca empezó a And the estremecerse boat began, and everybody began to panic. y todos empezaron a tener miedo. And they woke Jonah up and they said, why aren't you Y praying? despertaron a Jonás y le dijeron, ¿por qué no estás orando? Cry out to your God. Clama a tu Dios. And he said, this is happening Eso está pasando. because I'm running from the will of Yo estoy God. huyendo de la voluntad de Dios. But mercy reached him. Pero la misericordia le alcanzó. It wasn't in an easy way, No fue una manera fácil, but God saved pero him. Dios lo salvó a él. Don't be like No Jonah, sea como Jonás, running, huyendo. and then God needs to get your attention a Que certain Dios pueda way. llamar la atención de usted de una manera. Because many of us have been there. Porque muchos hemos estado allí. It's better and easier Es mejor y más to fácil make sure you're aligned with the will of mirar que God. nos alineamos a la voluntad de Dios. Amen. God bless y'all. Dios les bendiga. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo
Modela mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero